बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिलेशंस, इंसानी ताल्लुकात। तो ह्यूमन रिलेशंस में इंसान की ये फितरत है, नेचर है, ख्वाहिश है। वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा रहूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे करीब हैं रहें, और उसके साथ उसकी ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पसंद करें। अब मसला ये आ जाता है कि क्या चीज़ हैं, क्या लवाज़मात हैं, क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या होना चाहिए कि हम लोगों से जुड़े रहें, लोग हमसे जुड़े रहें, और उसके अलावा कि लोग हमें पसंद भी करें और हमारे साथ बैठने में फ़ख्र भी महसूस करें और उन्हें मज़ा भी आए, लुत्फ़ अंदोज़ भी हों, बोर भी ना हो। अब इन सारी स्टडीज़ को अगर हम करेंगे तो बहुत से राइटर ने, बहुत से साइकियाट्रिस्ट ने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आज एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है। सबसे पहले ह्यूमन रिलेशंस में, लोगों से ताल्लुकात रखने में, लोगों से जुड़े रहने में ये देखना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहला ये होता है कि हम ख़ुद सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं, मगर इस ह्यूमन रिलेशंस में अगर आप चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े रहें तो आपको ये देखना होगा कि लोग क्या चाहते हैं, ना कि हम क्या चाहते हैं। इसके लिए एक डेल कार्नेगी की कोटेशन बहुत अच्छी है। वो कहते हैं, जब आपको मछली पकड़ना हो तो आप उस कुंडे में वो चीज़ डालेंगे जो मछली को पसंद हो, ना कि वो चीज़ डालेंगे जो आपको पसंद हो। आप जब अपने पसंद की चीज़ डालेंगे तो कोई भी मछली उसकी तरफ नहीं आएगी। ये इंसानी ताल्लुकात पर सारी डिपेंड इस चीज़ पर करती है कि लोग क्या चाहते हैं। उसमें एक पॉइंट हमने आज सेलेक्ट किया है, तो गाहे बगाहे हम 2-3 चीज़ों पर आएंगे, टॉपिक्स पर। सबसे पहला है कि इंसान सबसे पहले हमदर्दी चाहता है। हमदर्दी वो जज्बा है, वो बिहेवियर है जिससे लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको अपने करीब महसूस करते हैं, और वो समझते हैं कि दुनिया में आप उनके हमदर्द हैं, आप ही उनके मसाइल को समझ सकते हैं। उसके लिए एक किताब का हवाला है, चाहूँगा उससे एक एग्ज़ाम्पल पेश करूँ कि हमें मालूम हो कि हमदर्दी क्या होती है। हमदर्दी का जज्बा रखने से लोगों के जज्बात और उनके अंदर ताल्लुकात का किस तरह समंदर उमड़ के आता है। अमेरिकन एक सदर रह चुके हैं, 27वें सदर रह चुके हैं, विलियम होवर्ड टाफ्ट। टाफ्ट के नाम से जाने जाते थे। 1919 से लेकर 13 तक, 4 साल तक वो अमेरिका के सदर रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, एथिक्स इन सर्विस, यानी सर्विस में एथिक्स यानी एटिकेट्स जिसको कहते हैं, अखलाकियात। जब आप सर्विस कर रहे हैं, कोई भी काम सर अंजाम दे रहे हैं, उसमें आपकी अखलाकियात क्या होनी चाहिए। उसके लिए वो कहते हैं कि वाइट हाउस में चूँकि बहुत से लोग काम करते हैं, मगर उससे ज़्यादा बहुत से लोग वहाँ आते जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में आते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डील करें और वो मायूस होकर न जाएं। अब ये एक माहिराना काम है कि लोगों से ताल्लुकात भी रहें और वो मायूस हों, न उनके आपस में इख्तलाफ आपके साथ रहें। तो कहते हैं कि एक खातून थी, उनके शौहर की सियासत में बहुत असर रसूख थी, इन्फ्लुएंस था, और वो खातून मुझसे मिली और उन्होंने मुझे एक मर्तबा रिक्वेस्ट की। तो बहुत रश थी तो मैं सुन न सका था, तो उन्होंने मुझे एक ख़त लिखा, और उस ख़त में उन्होंने मुझे लिखा कि मेरे बेटे को फ़लाँ ओहदे के लिए आप डिप्लॉयड करें, वहाँ एम्प्लॉयड करें, ओहदा दें, मेरा बेटा इसके लिए बड़ा विलिंग है। कहते हैं कि मैंने छानबीन की तो मुझे मालूम हुआ कि वो उसका बच्चा उस ओहदे के लिए डिज़र्व नहीं करता, उसका तजुर्बा, उसका काम, उसकी डिग्री उसके लिए माकूल नहीं थी। तो कहते हैं टाफ कि मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर लिखा, उस लेटर ने एक और बंदा तजवीज़ किया जो उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट था और काम को भी जानता था, और कंसर्न सारे लवाजमात उसके पूरे थे। तो कहते हैं मैंने उसे उस ओहदे के लिए रख लिया। उसके बाद वो औरत आई और बहुत से ऐसे सियासतदान, असेंबली के मेंबरान जो मेरे करीब थे, उनको ले आई कि मैं उस बच्चे को, उसके बच्चे को उस नौकरी पर, ओहदे पर रखूं, मगर कहते हैं कि मैं न रख सका। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही पुरसोज ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि आपने मुझे मायूस किया है, एक छोटा सा ओहदा था, एक लम्हे की कलम की जुम्बश थी, आप अगर लिखते
تو میرا بیٹا اس عہدے کے لیے پرفیکٹ ہو جاتا اور وہ اس ملازمت پر آ جاتا۔ کہتے ہیں دوسرا جملہ اس عورت نے لکھا کہ آپ نے تو اپنے اسمبلی کے ممبران اور اپنے حلقے کے آدمیوں کو بھی اہمیت نہیں دی، آپ نے اس عہدے کے لیے میرے بچے کو تعینات نہیں کیا۔ اب کہتے ہیں ایسے عالم میں کیا ہونا چاہیے جب آپ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور اس طرح کے ایک عام خط آپ کے پاس آئے تو ظاہری بات ہے غصہ بھی آئے گا، آپ اپنا اثر رسوخ بھی لگائیں گے اور اس کو جھاڑ بھی دیں گے یا ہو سکے غصے میں سزا بھی دیں۔ تو کہتے ہیں ٹافٹ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے وہ خط دراز میں 2 دن کے لیے رکھ دیا۔ اگر کہتے ہیں آپ کے پاس بھی ایسا لمحہ آئے تو آپ اس کو کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل کر دیں تو آپ اپنے معمولات میں آ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں 2 دن کے بعد میں نے وہی خط پڑھا تو اب میری فیلنگ بہت ٹھنڈی ہو چکی تھی، مجھے غصہ نہیں تھا اور میں اس کے جذبات کو سمجھ سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں ٹافٹ کہ میں نے خط کے رپلائی میں لکھا کہ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ ایک ماں کے جذبات بہت ہی رنجیدہ ہو گئے ہیں اور اس کا بیٹا اس عہدے کو نہیں پہنچ سکتا، مگر آپ یہ سوچیں کہ جس عہدے کے لیے میں نے جس کو تعینات کیا ہے اس محکمے کے اعلیٰ افسر نے اس کو پرفیکٹ قرار دیا ہے، وہ یہی کام کر سکتا تھا۔ آپ اپنے بیٹے کو جس فیلڈ میں لے جانا چاہیں اسے کہیں مسلسل محنت کرے، ہو سکے وہ اس میں اسپیشلٹی ایکسپرٹی پیدا کر سکے۔ کہتے ہیں یہ میں نے خط بھیج دیا، اس کے بعد خاموشی رہی، مگر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں ایک خط مجھے ملا اور وہ خط اسی ہینڈ رائٹنگ میں تھا مگر اس کے شوہر کی طرف سے تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایک ماں کا دل دکھایا تھا، وہ ماں اب ڈپریشن میں رہنے لگی ہے اور اس سے معدے کا کینسر ہو چکا ہے اور وہ بہت رنجیدہ ہے۔ تو اب ٹافٹ کہتے ہیں میرے لیے لمحہ فکر آ گیا کہ میں اس شخص کو عہدے سے ہٹاؤں اور اس کو تعینات کروں۔ بہرحال کہتے ہیں بہت سوچنے کے بعد میں نے پھر رات کو خط کی رپلائی لکھا خط کا اور میں نے کہا کہ آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی کا مجھے بہت دکھ ہے کہ اسے گاڈ صحت دے، اس کے معدے کا کینسر ختم ہو، وہ ڈپریشن سے نکل آئے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ماں کا دکھ کیا ہو سکتا ہے، مگر آپ یہ سوچیں کہ یہ میری اپنی ذاتی پسند نہیں ہے، اس محکمے کے اعلیٰ افسران نے اسے تعینات کیا ہے اور وہ مستقل نوکری پر ہے، پرمننٹ پوسٹڈ ہے، میں اسے نکال نہیں سکتا۔ آپ کے بیٹے کے لیے دنیا بہت وسیع ہے، بہت زیادہ فیلڈز ہیں، کسی میں بھی جائے گا تو وہ اپنا کام کر دکھائے گا، اس لیے میں دعا گو ہوں کہ آپ کی بیوی کی صحت جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے اور اچھی ہو جائے۔ آپ ٹافٹ اس کو کلائمیکس میں لاتے ہیں اپنے کتاب ایتھکس ان سروس میں، کہتے ہیں کہ میں نے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب رکھی موسیقی کی، اس موسیقی کی تقریب میں سب سے پہلے جو کپل جوڑا آیا تھا وہ وہی آیا تھا، انہوں نے مجھے آداب بجا لائے تھے، سلام کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ میری وہ مسز ہیں جو اس ڈپریشن سے نکل آئی ہیں، اب صحت یاب ہو گئی ہیں۔ اب ٹافٹ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جذبات کو ٹھیس پہنچانا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ اگلوں کے خیالات کا احترام کریں، اپنے دوسروں کے جذبات کا احترام کریں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ ہے ہمدردی۔ آپ کسی سے ہمدردی دکھائیں گے تو وہ آپ کے بہت قریب آ جائے گا۔ یہ انسانی ریلیشنز کا بہت بڑا ایک گر بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک آلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آپ سے جڑے رہیں گے، وہ آپ سے محبت کریں گے، آپ سے دور نہیں جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔